Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan, hari ini adalah tanggal 1 Ramadan, yang artinya kita akan melaksanakan salat sunnah tarawih bersama-sama. Dan nanti akan ada dua sambutan. Yang pertama DKM yang saya wakili, kemudian yang kedua akan ada sambutan dari panitia Ramadan yang akan menjelaskan rincian dari acara selama bulan Ramadan. Jamaah sholat Isya dan Tarawih yang semoga dirahmati Allah. Bulan Ramadan adalah bulan panen bagi orang-orang yang beriman, di mana banyak sekali ibadah-ibadah yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Oleh karena itu, BKM berpesan kepada Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Hidayah, yang pertama, karena bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan Quran atau Syahrul Quran, maka yang pertama banyaklah tilawah. Tilawah biasanya kalau tilawah per hari 1 juz misalnya, kemudian diperbanyak menjadi 3 juz, 3 menjadi 5, 5 menjadi 10 dan seterusnya. Dan apabila misalnya masih belum lancar baca Al-Quran, disarankan untuk mendengarkan tilawah Quran sambil membaca Al-Quran. Beberapa ulama menyampaikan ini nilainya sama dengan tilawah Quran itu sendiri. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, perbanyaklah infak, baik di waktu pagi hari ataupun sore hari, malam hari. Ketika pagi kita melakukan siam, kalau malam kita melakukan qiyam, maka nilainya akan sama pagi malam. Kemudian yang ketiga, perbaikilah. Ini adalah saat yang baik untuk memperbaiki sholat kita. Bagaimana sholat itu dilakukan, dan apakah bacaan-bacaan di dalam sholat itu sudah kita pahami semuanya. Ini adalah saat yang baik untuk bermuhasabah, melihat kembali sholat kita. Dan yang keempat adalah perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholawat. Kemudian yang kelima, perbanyaklah bermunajat, menyendiri untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub. Ini adalah waktu yang sangat tepat bagi kita semua. Nah, pada saat nanti di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita akan ada acara yang ada di masjid ini adalah qiyamul lail selama 10 hari penuh. Nanti akan disampaikan oleh panitia. Nah, berbondong-bondonglah untuk datang ke masjid pada malam hari untuk menegakkan sholat malam. Nanti akan ada beberapa fasilitas yang akan disampaikan oleh panitia. Pada 10 hari terakhir kita disunahkan untuk itikaf selama 10 hari di masjid. Tetapi masjid kita saat ini masih belum memfasilitasi untuk itikaf penuh selama 10 hari. Tetapi kita akan sama-sama melakukan sholat malam.
apabila dari Bapak Ibu sekalian ada yang menginginkan untuk ketika kita persilakan, akan kita fasilitasi. Semoga bulan Ramadan ini menjadi bulan pijakan kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa menuntaskan ibadah di bulan Ramadan ini dengan tuntas dan sempurna. Semoga Allah melancarkan ibadah kita, memudahkan kita untuk melangkah ke masjid, memudahkan kita untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan oleh DKM, akan dilanjutkan dengan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu Rasul Karim. Amma ba'du. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini, saat ini kita masih diberikan sehat sehingga bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, dan dilanjutkan insya Allah sholat tarawih, dan insya Allah ada wasiat dari Ustaz Muhammad Ar-Rahmani APD. Sidang jamaah yang berbahagia, kita di sini mewakili panitia akan menjelaskan rangkaian acara Ramadan atau sepanjang bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita kemarin sudah memulai dengan Tahib Ramadan tanggal 15 pada asar. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang di masjid, termasuk Ibu Masjid Talim yang telah mensupport terlaksana acara tersebut. Dan perlu kami sampaikan bahwa tema Ramadan kali ini yaitu Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan peran serta setiap muslim untuk meneladani Nabi SAW dalam menuntun keluarga. Selanjutnya adalah kami sampaikan bahwa rencana anggaran belanja untuk pelaksanaan Ramadan atau selama Ramadan yang tertera di Baleho adalah 79 juta, yaitu meliputi mulai tarhib untuk bisyarah imam dan khatib, dan juga pelaksanaan qiyamul lail, diantaranya itu. Karena kemarin tercantum 79,5, sedangkan anggaran itu di dalamnya adalah termasuk tadinya karpet 15 juta, sehingga karpet untuk saat ini dimudahkan dulu, mungkin dibicarakan setelah sholat Id, sehingga perkiraan AB-nya adalah 65,5 juta. Oleh karena itu, dengan berharap partisipasi dan donasi dari jamaah agar pelaksanaan Ramadan ini berjalan lancar, sehingga kami panitia mohon maaf menggalang dana untuk pelaksanaan atau mewujudkan acara-acara yang disepakati bersama tersebut. Selanjutnya, insya Allah kegiatan Ramadan ini akan ada sholat tarawih berjamaah, di mana teknisnya adalah 2 rakaat salam sampai 4 kali, jadi 8, dilanjut dengan witir 3 kali, satu salam. Terus selanjutnya insya Allah setelah sholat tarawih nanti ada tadarus. Jangan salah ya, di sini bahwa makna tadarus, kalau darusah itu belajar, tapi kalau tadarus itu saling belajar. Artinya jangan segan-segan yang merasa saya belum belajar, nggak apa-apa. Kita
kita bersama-sama belajar, saling mengingatkan, saling membenarkan. Insya Allah mudah-mudahan pesertanya banyak, biasanya terbatas. Saya nggak merasa nggak pede Pak, belum lancar, nggak apa-apa. Makanya sekali lagi panitia mengundang teman-teman jamaah semuanya untuk bisa tadarus bersama, artinya belajar secara bersama-sama. Untuk kajian seperti biasa, untuk Sabtu dan Ahad dan subuh juga seperti biasa, dilanjut untuk tausiah atau kultum setiap hari. Jadi setelah sholat sunnah isya sebelum tarawih insya Allah ada kultum, dan alhamdulillah jadwalnya baik imam maupun khotibnya udah difikskan, udah ditetapkan ya. Selain itu juga kami mengundang bapak-bapak jemaah semuanya bahwa kita akan juga mengadakan penggalangan bansos yang diketahui oleh Pak Zulfahri. Insya Allah mungkin awal Ramadan ini akan di launching pengumumannya, penggalangan dana berapa paket yang akan diberikan, per paket berapa nanti insya Allah sama Pak Zul akan diumumkan. Kepada Pak Zul terima kasih atas kesediaannya dan hal ini untuk membantu pelaksanaan bansos. Selain itu juga insya Allah kita sejak awal Ramadan ini membuka zakat fitrah maupun fidyah, sedekah atau infak. Panitianya adalah diantaranya ada Pak Eridani yang dibantu oleh Makor dan teman-teman lainnya. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, donasinya, dan semua yang telah membantu pelaksanaan ini baik materi non materi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga amal baik di bulan Ramadan yang berlipat-lipat ini Allah berikan kepada bapak-bapak semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kami sampaikan bahwa insya Allah tausiah atau kultum kali ini akan disampaikan beliau oleh Ustaz Muhammad Alwan MPT atau kita kenal dengan Ustaz Dewan. Untuk waktu kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat orang pertama biasanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadirin sidang Jumat, sidang salat Isya berjamaah, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mentakdirkan kita sampai di bulan suci Ramadan. Allah masih berikan umur panjang kepada kita. Allah masih berikan nikmat sehat walafiat, sehingga Allah masih meringankan langkah kita untuk menuju tempat yang mulia ini, Baitullah, Masjid Allah, Masjid Al-Hidayah, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah.
dan melaksanakan amaliyah Ramadan yang pertama, yaitu sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan tidak hanya malam ini saja kita kumpul di Masjid Al-Hidayah ini sampai dengan akhir Ramadan, entah itu malam 29 atau 30. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk selalu beribadah, melaksanakan amaliyah Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sha'imin sha'imat rahimani wa rahimakumullah. Ramadan ini merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Kenapa tidak bisa mendapatkannya? Entah dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu, entah itu Allah tidak bisa memberikan kesehatan sehingga tidak bisa hadir pada malam yang pertama ini di masjid kita yang mulia ini. Tapi Allah masih berikan kepada kita hadiah, kepada umat Islam, khususnya kita dan umumnya di seluruh jagat raya, di seluruh dunia, untuk mendapatkan bulan suci Ramadan ini. Maka dari itu, setelah kita dapatkan Ramadan yang sudah kita berdoa dari mulai bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pingin kita disampaikan di bulan suci Ramadan, maka kesempatan emas setelah kita menerima hadiah dari Allah untuk betul-betul bisa mengisi Ramadan kali ini dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan. Jadikan makna Ramadan kali ini tidak hanya euforia semata, tidak hanya semangat di awal saja, akan tetapi kita betul-betul semangat ingin beribadah, bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dari tahun-tahun sebelumnya kita sudah mulai merasakan Ramadan, dari mulai kita balik, dari mulai kita remaja, dewasa sampai dengan tua ini, tidak ada perbedaannya antara Ramadan sebelumnya dengan Ramadan yang akan datang. Maknai Ramadan yang sudah kita jumpai, yang Allah sudah memberikan kesempatan di bulan suci Ramadan ini, maknai dengan betul-betul beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah biasanya kita di bulan suci Ramadan agak berat untuk melaksanakan yang wajib, kita semangat Ramadan ini untuk betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu zakatnya, baik itu amalan yang sunnahnya, sholat sunnah tarawih, tilawatul Quran, bersedekah, berbuat baik kepada sesama. Kita tingkatkan lagi di bulan Ramadan ini. Jangan sampai bulan Ramadan yang telah kita kerjakan yang belakang-belakang, sehingga Allah sampaikan lagi kita di bulan Ramadan yang sekarang ini belum ada perubahan sama sekali. Hadirin sha'imin sha'imat rahimani wa rahimakumullah. Lalu jangan sampai kita sudah diberikan kesempatan, fasilitas di bulan suci Ramadan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi kita menyia-nyiakannya. Tapi kita tetap masih berbuat fahisyah, masih berkata ini qaulun zur, masih berdusta, masih melaksanakan lagun, masih kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang Ramadan ini, kata Allah, idza jaa syahrul Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Di bulan Ramadan, ketika Ramadan datang, terbuka seluas-luasnya pintu langit dan tertutup serapat-rapatnya pintu neraka. Untuk siapa? Untuk kita, umat Nabi Muhammad SAW. Spesial hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bisa mengefektifkan waktu dari setiap menit, detik, waktu yang sudah kita rasakan, yang sedang kita laksanakan, betul-betul kita maksimalkan, optimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang dicap oleh Nabi Muhammad SAW, kam min sha'imin
laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Berapa banyak hambaku umat Nabi Muhammad yang diberikan fasilitas di bulan suci Ramadan. Dia melaksanakan puasa, tapi puasanya hanya untuk menahan lapar dan dahaga saja. Kenapa bisa seperti itu? Karena pahalanya hilang dengan kebiasaan-kebiasaan buruknya yang belum bisa ditinggalkan dari bulan-bulan sebelumnya. Maka dari itu hadirin semuanya, marilah kita sama-sama betul-betul menjaga setiap menit, setiap waktu di bulan suci Ramadan ini untuk betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtitsalul awamirillah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita. Allah sampaikan Ramadan ini tidak hanya di bulan pertama saja, Allah sampaikan kita sampai dengan akhir di bulan suci Ramadan nanti di malam 29 atau malam 30. Demikian, mudah-mudahan ini menjadikan penyemangat untuk kita yang insya Allah besok akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة صلاة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Istaqimu wa'tadilu, mari diruruskan, dirapatkan kembali sampai isi saya masih kosong. Jangan sampai ada celah syaitan untuk mengisi saat kita. Istaqimu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين كفروا سواء عليهم
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أحييكم الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا
كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك معلين وللصلوات حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا الزاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راض وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الأرض واجدين وفي الجنة داخلين وعلى السريرة الكرامة قاعدين وبخور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة أكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأقوال وبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة سنة من الوتر ثلاث ركعات جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتهليلنا وتضرعنا ولا تضرب يا وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الصوم بين أداء من شهر رمضان هذه السنة لله تعالى.